very beautiful, Yeah. mashallah. Masya Allah. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur. Di kali ini kita akan reaksi sebuah video ini sampai geleng-geleng kepala lur. Pokoknya video ini waduh bikin mimpi-mimpi lur. Pokoknya jos gandos banget lur ya. Nah dulurku semua, kalau selama ini dunia ini mengenal Indonesia karena keindahan alamnya. Nah kali ini mereka ini orang-orang bule di dunia ini, banyak negara lur yang mereaksi video ini dibuat terpukau oleh sesuatu yang lebih dahsyat, luar biasa lur. Ini ada perpaduan budaya, tari, dan sinematografi yang benar-benar memanjakan mata. Nah, dalam perayaan Hari Tari Sedunia 2020. Nah, Bakti Budaya Jarum Foundation ini menghadirkan pertunjukan spektakuler yang melibatkan 120 penari. Masya Allah, mantap lur ya. Ini memadukan tarian tradisional dari berbagai daerah dengan sentuhan koreografi kontemporer yang begitu indah. Nah, namun yang membuat banyak penonton luar negeri terpana, ini bukan hanya gerakan para penarinya lur. Ini visual yang sinematis, kostum adat yang penuh warna, serta latar alam Indonesia yang memukau, termasuk pesona Danau Toba menciptakan sebuah pengalaman yang begitu mengikat. Tak heran lur jika video ini menarik perhatian penonton dari berbagai penjuru negara. Mantap gak tuh lo ya. Banyak yang mengagumi bagaimana kekayaan budaya Indonesia ini dipadukan dengan sinematografi yang indah hingga membuat mereka ingin mengenal Indonesia lebih jauh dan ingin berkunjung ke Indonesia. Di video kali ini kita akan melihat nih bagaimana reaksi mereka saat menyaksikan salah satu karya budaya Indonesia yang berhasil memukau mata dan hati penonton dari berbagai belahan dunia. Tapi sebelum menjadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyanya, dan mohon channel ini di-subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Just Bakti Budaya Jarum Foundation. Wow, kita saksikan lur, ini keren banget lur. Wah, Samosir lur. Sinanggar Tulo. Wah, Setu Babakan Jakarta. Sulawesi Selatan. Bondowoso, Kawah Biru.
sebentar, mohon maaf Lur ya, kita harus komentar sedikit aja. Ini dari awal sampai ini baru pertengahan mungkin Lur ya, ini durasi video sekitar 4 menitan lebih kayaknya. Tapi tadi sudah ditampilkan berbagai macam, waduh keren banget ya Lur ya, dari kostumnya, budayanya, tariannya, terus sinematografinya juga. Serasa emang negeri dongeng ini Lur, keren banget, asli ini, keren asli. Jawa Tengah Lur, kostumnya berubah-berubah, warna-warni, keren banget Lur ya. Minahasa Utara. Maluku. Keren. Sampai menetesan air mata Lur. Wah, ini para reaktor dari luar negeri Lur. Ini kita menampilkan potongan-potongan para reaktor luar negeri. Ini sebenarnya banyak banget Lur, karena mereka mengagumi, mereka mencintai, terpana, dan mereka sampai mengatakan bahwa ini negeri dongeng. Nggak nyata katanya. Saking indahnya Lur yang tadi kita saksikan Lur ya. Ini dari Inggris, nanti juga ada dari Kanada, Turki, dari Amerika Serikat, terus Arab Saudi. Pokoknya kita tampilkan itu Pak. Padahal ini masih banyak banget Lur, asli Lur, keren-keren karena keren videonya. It's just so beautiful. I truly cannot wait for the day I get on a plane and I come visit your beautiful country. Look at this. Not just the scenery, look at the people. Indonesia is a country just full of such beautiful people, and we've got this beautiful scene here, this wonderful lake, the mountains there. It's just stunning. It looks like something from a movie. It doesn't look real. It's like a fairy tale. Kayak negeri dongeng Lur. Surga. Are all of these like culturally significant outfits and costumes and locations as well as like dances? Is all of this like Indonesian heritage? See
what I mean about the people just being beautiful. Where is he? Look at the color of the water. Have you noticed how with every location there's a different outfit, there's a different dance, there's a different energy? It's like every location has its own significance, its own history. There's so much around that. You know what I love as well about the dancers that we're seeing here is they just look like they're having fun. There's like a cheeky kind of like smile. They got their eyebrows raised. They just look like they're having a real good time here. There's like a playfulness to the performance. Whoa. Gosh, the music changed, the dancing changed, everything got quicker. This is amazing. Why am I getting emotional? I love how Indonesia does this. We've checked out a bunch of stuff from Indonesia that really highlights the beauty of this country, and it does it all the time and in such a touching way. Like when we did the Wonderland Indonesia reactions, it was similar. We get to see the beauty of this country. Your country doesn't look real. I have to say, it looks like something I would see in a dream. It's just stunning. Sayangnya pemerintahnya kayak gitu ya. Country. The dancing has so much feeling to it, so much happiness and joy to it. Ya, semoga Indonesia baik-baik saja lor ya ke depannya. Transition was perfect. Ini dari Turki lor. DKI Jakarta. Full of colors. Beautiful. Java Barat. Beautiful. Woo! Bravo, ladies. The editing is perfect, by the way. The transactions, the editings, it is looking so quality. Very beautiful editings, very beautiful performance, and very beautiful video. I like that. I think I remember this lake. I think I saw this sulfur lake before. Yes, I remember it. Yes. Sulawesi, Selatan. Java Timur. Wow. Beautiful. Okay. The editing is always perfect. Sumatera Selatan. I remember this village. I remember this place. Very beautiful. Oh, okay. Javatenga. Bravo. You are amazing. Bravo. Wow. Wow. Kalimantan Timur.
Pokoknya keren banget lur ya. You are amazing, everyone. Wah, ini dari Arab Saudi sama Italia lur. Place in Indonesia. Maybe. I think this is a traditional dance. Yeah, and traditional clothes of different places or maybe different islands. Yeah, maybe. Oh, island. Perkampungan Budaya. Very beautiful, Yeah. mashallah. Masya Allah, ini dari Arab lur, ini Italianya. I love these costumes. Yeah. Also, the dance is very elegant. Kawah Putih, I think. Maybe this is another place with this name. Yeah, The flowers, the hair. everything is very beautiful. Yeah, Also wow. the places. Oh, this place is very beautiful. Wow. Danau Sinta Balochi. Yeah, Oh, very beautiful. Wow. Very elegant. yeah. I think this place, it has very elegant clothes. Also the movements are very elegant. Yeah, and did you notice that they all have different colors? Yeah, There is white, orange, yeah, pink, red. kawa, wurung. Wah, ini dari Amerika Serikat lur. Beautiful. Oh my goodness. Wow. Oof. Damn. Chad, I don't think the other thing is that I don't think if I come to Indonesia, you guys would be able to see me though. Cause like, Chad, listen though. I would love to go to the city, but like, look at the nature, bro. Why would I go to the city when there's nature look like this, bro? You're not seeing me in the city, bro. I'm in the nature, twin. We're in the nature, bro. This is Danau Sinta Bakoli. Oh, dia pakai itu loh, sebentar loh. Kostum baju tulisannya Free Palestina. Mantap lur. Ya tuh. Sulawesi. Ya kan? Chad, if you're from any of these culture names, Chad, explain yourself. Explain how it feels. You know, be proud, Indonesia. Come on now. Dia mau ikutan itu. Keren bro. Yes. The Kawawurung Bondowoso. Jawa Timur. Beautiful. I love the nature. This looks so beautiful, eh? Oh, So ini dari beautiful. Kanada. Oh my god, this is really beautiful. Oh, I love this. I love this. Ooh, I love the dance. This looks like a culture type of dances, eh? Musiknya juga enak banget lur. Di aransemennya ya. Lagu-lagu daerah di aransemen kayak gini. Jos kan Jos. I just want to pause there a little bit, but quite to be honest, I'm just looking at this dancing. This really feels like really culture, and the outfit alone looks really traditional, and this is not just a performance. You can really tell there is probably meaning behind this, but these colors here, they're absolutely crazy, very detailed, not random, and I feel like everything in this song, or should I say this dance, really looks so intentional. Let's go.
and a perfect postcard showcase of some of the most beautiful scenery on this planet. Wah, I've keren reacted to kan so Lur? many things from Indonesia, and one thing I always say is the country doesn't look real. Nggak nyata katanya Lur. Indonesia looks like a movie set. It looks like the kind of place that you would go to in a dream, that you would see only in film, but it's not. It has some of the most beautiful landscapes and countryside I've ever seen. It has some of the most beautiful scenes I've ever seen. And it is so fitting that a country as beautiful as Indonesia is has some of the kindest, most beautiful people I've ever had the pleasure of getting to know. And that is the truth. The Indonesian community on this channel is so kind. Like, it's so sweet. It is. Reacting to Indonesian music has been such a pleasure of mine. And it all started with Putri Ariani. Oh ya. And it's just been so wonderful ever since then. I have truly had the best time checking out Indonesian music. Oke Lur, angel jos kian jos. Lur wah podcast pokoknya jos top marco top Lur. Seperti biasa Lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Lur ya, melihat reaksi mereka tadi, Masya Allah Lur, kita kembali diingatkan bahwa budaya adalah salah satu cara paling indah untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Nah, perpaduan dari tari tradisional, terus kreativitas, generasi muda, busana adat yang memukau, musik yang menyatu dengan setiap gerakan ini, hingga landscape alam Nusantara yang sangat luar biasa telah menghadirkan sebuah pertunjukan yang begitu terkesan. Mantap banget Lur ya. Apalagi tadi kita lihat dari video awal itu pertunjukannya benar-benar good, apalagi juga direaksi oleh berbagai bule di negara ini. Negara lain Lur ya. Negara lain ini semua mereaksi. Nah, video ini menunjukkan bahwa warisan budaya Indonesia terus hidup, berkembang dan mampu tampil relevan di panggung global tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, kalau dulu tuh juga bangga melihat budaya Indonesia yang mendapat apresiasi dari berbagai negara. Jangan lupa di like video ini, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Tulis di kolom komentar Lur, daerah atau tarian tradisional Indonesia mana nih yang menurut dulurku paling ingin diperkenalkan kepada dunia. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marpoto. Jadi menurut Anda kasih komentar di bawah Lur ya. Dan juga sekarang bagi dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi mau direaksi, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan mereaksi di video berikutnya. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan semoga apa yang kita sajikan, apa yang kita tampilkan tadi menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semua yang selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan Lur. Dan jangan lupa Lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari terus bangga serta mendukung karya-karya budaya Indonesia agar semakin dikenal di seluruh dunia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sontai.